Faslun qasrus sholati. Fasol ngosor sholat. Artinya sholat 4 rakaat berarti 2. Ya caranya saya salat usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin ya ba usolli fardhu dhuhri rakaataini. Jadi mau beda tanya, kenapa caranya niat qasar? Bisa ngucap qasron atau bisa ngucap rakaataini? Cukup salah satunya. Usolli fardhu dhuhri qasron. Usolli fardhu asri qasron. Usolli fardhu isya'i qasron. Atau boleh nyebut qasron tapi nyebut rakaataini. Usolli fardhu dhuhri rakaataini. Usolli fardhu isya'i rakaataini. Usolli fardhu asri rakaataini. Jadi mulai ngucap rakaataini berarti qasron. Perkara usolli aja lo wajib seperti maklum dalam mazhab Syafi'i kan afdal baca. Sebab kalau baca lo kenapa? Sepenting dalam niat takbir tambah qasron. Allahu akbar. Niat kaula salat zuhur qasar. Begitu. Kalau karena nambah qasar. Jangan capa rakaat carane qasar. Atau berganti 2 rakaat. Allahu akbar. Tepang takbir ya teh niat kaula salat zuhur 2 rakaat. Begitu. Jadi mulai keretak 2 rakaat berarti qasar. Oleh milih nyebut niat kaula salat zuhur qasar atau benar kalau salat zuhur 2 rakaat. Oleh milih salah satu. Lo nangkin sebut kabi qasar 2 rakaat lo nangkin cukup salah satu. Bagi musafir sa perjalanan jauh, araba mi qasar malai lekas. Soalnya orang ngambu RS area ruang menurut bis sekece. Jadi bis ambu RS area langsung ke jeding kantana ke toilet pas wudu pak bajang. Jadi mana bajang aduhur berngasar jamak kantana urusan jamak lagi bab sebudian. Bajana parlo 10 menit semakin bisa ning 5 menit. Duhur asar mana bajang 4 rakaat 10 menit. Mana bajang 2 rakaat redang bisa ning 5 menit. Jadi qasar malah lekas untuk orang musafir. Contohnya resaria malelo ketinggalan takut capok abid. Wa yajuzu lil musafiri qasru sholati rubaiyati bi khamsati syaraitah. Ben wenang kandi musafir panapang ngosor salat sebeng sampa rakaat kalaban 5 syarat. Ayakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Supaya bada panapa perjalanan musafir panike dalam lain maksiat. Wa antakuna masafatuhu 16 farsakhon ban supaya bada panapa jarang safar 16 farsakhon panika 16 farsakh. Itu beri dalam kurung 16 farsakh adalah ragera leki bada keterangi baba belum polo sangat kilo. Belum polo sangat kilo. Bada sada buaki belum polo 2, bada buaki belum polo, bada buaki belum polo sangat. Intinya perjalanan jauh saya mangkadetok bani bitong bereng mulai nah. Mangkadetok jarang adalah belum polo sangat kilo. Mun ke Jakarta juga atosen kilo. Dina ke Jakarta aja atosen kilo. Jadi cek online nah. Beda orang di dina entar ke Jakarta mangkat semangken kantana kulakku. Mangkat kulakku amobilan maka lagi ambu pajang duhur qasar. Ambu boleh pajang asar qasar. Begitu. Otabaya ke Malang ke Pasuruan depa. Mun qasar baja dari sini lo depa. Untuk belum pulau setengah kilo mun qasar baja. Ke Sidoarjo termasuk Buduran lo depa dari sini. Intinya salat qasar adalah perjalanan saya belum pulau setengah kilo. Mun ke Jakarta aja atau 1 kilo berarti cek online nah. Syarat wa yakuna muaddian li sholati rubaiyati ban subaja bada pasera orang panika nekani dak salat sebeng sampai rakaat. Syarat nomor 3 itu 4 rakaat. Nika kaifa taqru bisu mau samiri misal fakuri ana babakor maka maus Faqara'a maka maus pasal ubain pas nikah walladzi nafsi demi nafsi ada set hine ngaba kula dia dulu maun zilat
tak turunake dalam Taurat, bentak dalam Injil, bentak dalam Zabur, bentak dalam Quran, panapa, pain lah misluai. Fatihah ni kata. Okey. Asli. Ini kayak gitu. Inna ibn Ronnan ini. Nah, Ronnah Atwat. Okey. Wayan wiyal ban sebagian niat pasir orang al-qasr dak qasar malih rame sertana takbiratul ihram. Niat qasar itu kudu canggele kretege aqsar bareng-bareng niatnya salat saya dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar tepang itu niat ni aku lah salat fardhu zuhur tambai qasar ngerti? Mun jama niatnya lagi carana bade-bude bab nomor 2. Jamak aja niatnya lo kudu tepang takbir niatnya. Segampangan boleh. Caranya aja bisa orang je aja mak tok lo akosor. Bisa orang je akosor lo aja mak. Bisa orang je ki aja mak ki akosor. Jadi telo pernah. Mungkin kalau sampean mangkat pan waktu salat zuhur ambu akosor. Mangkat boleh pan waktu salat asar ambu akosor. Aja nyamana lo aja mak kena akosor tok. Bada orang yang musafir pan waktu zuhur ambu. Jamaah takdim berengasarah. Tapi pakun 4 rakaat berarti karo aja mak lo agosor. Bada orang je ambu campur waktu zuhur aja mak berengasarah malai lagi lo nak ambu boleh asarah. Pas salat kalak kedua-dua nyaman aja ki aja mak ki agosor. Pada oleh agosor to oleh aja mak beragosor oleh. Wa alla yatamma bimukimin ban sabaja ta makmum pasera musafir bimukimin senyatana bendi bimukimin itu bimutimmin ya tapi lah ya tulis bimukimin kalaban orang mukim saya nyampurna aki salat dah kalaban orang mukim saya nyampurna aki salat dah tantona mun orang mukim lo kena kosor karena benih musafir lo le kosor. Termasuk juga lo le makmum kepada musafir tapi imam lo akosor. Zaid bareng bekar musafir Zaid pada musafir tapi bekar apa jang duhur 4 rakaat biasa Zaid akosor le Zaid lo le makmum ke bekar. Boleh bekar apa jang sampurna 4 rakaat biasa. Tapi mun kitab lain bersamunyi Allah ya tamma bimutimmin lo le makmum ke imam se salat sampurna biasa 4 rakaat. Menilai ya Allah ya tambah bimukimin lo oleh makmum ka imam se mukim. Tentu namun imam mukim lo gerak kosor. Ya maksudnya campur lo oleh makmum ka imam se salat sampurna 4 rakaat se lo kosor maksudnya begitu. Al-qasru ibaratun an adai syakhsi sholat ar-rubaiyah rakataini. Tining qasar ibaratun panika dabuan atau ungkapan. Ibaratun dia ungkapan. Caan an adai syakhsi dari nekana orang as-sholat ar-rubaiyah ada salat 4 rakaat rakataini kalaban 2 rakaat. Fatusolli maka salat fatusalla ya. Fatusalla maka salati adz-zuhru panapa zuhur awil asru atau asar awil isya atau isya rakaataini kalaban 2 rakaat badalan karena tetikante min arba'i rakaat dari 4 rakaat. Hukmu qasri salati hukma qasar salat jaizun panika wenang. Ken wenang bani lebih afdol. Jadi musafir salat zuhur qasar wenang. Mun pakun lo qasar tetap lebih bagus lo qasar. Tining hukum ngosor salat panika wenang. Bani wajib, bani sunat, bani afdol ken wenang tok. Bisyurutihi kalaban syarat qasar. Qala ta'ala ada Abu Basir Allah Ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Benalikana musafir sampean saja fil ardi dalam bumi. Darabtum je beni nokol artinya perjalanan sampean saja fil ardi dalam bumi falaisa maka tada alaikum panika atas sampean saja junahun panapa tusah atau karo pegan
antak suru edalum sobaja akosor sampai saja minas sholati dari solat in khiftum lamun kobater sampai saja ayaftinakum dak sobaja nyoba dak sampai saja alladzina kafaru pasera orang banyak se pada kafir. Surat An-Nisa ayat 107. Wa hadza tining mereka qasam min rahmatillahi taala panika dari rahmat Allah taala bi ibadihi kelaban kebulan Allah al musafirin asa musafir. Titik fa inna safarong karena sangkuna safar perjalanan kitatun panika satokil atau sapotong atau sebagian minal adabi dari seksa. Titik. Artinya orangnya mau perjalanan lesoh. Pada Nabi kena seksa maksudnya begitu. Tapi banyak orang kencang mau diajak jalan kencang. Mungkin perjalanan anur lesoh, tapi mungkin jalan rekreasi nyaman. Jadi artinya maksudnya orang mau musafir dia lesoh. Jadi bagus Allah Taala paringin rahmat, asolat paringin kemurahan bisa akosor. Wal Islamu mabniyun 'ala rahmati wat takhfifi. Bantining Islam panika jenengake atas rahmat wat takhfifi ban mademang. Syurutu qasri shalah, syuruti qasri shalah, syurutu qasri shalah syarat ngusur salat 1. Ayakuna safaru fi ghairi maksiatin. Supaya bada panapa perjalanan musafir panika dalam selain maksiat. Wa dzalika bantining ka disang fi ghairi maksiatin li anna qasra sholati rubaiyati panika karena sangguna ngusur salat rubaiyah 4 rakaat. Ngosor solat sepen separuh rakaat rukhsatun panika kemurahan. Rukhsah kemurahan. War rukhasu la tunatu bil ma'asi. War rukhasu bantining rukhsah panika la tunatu ta'ikai aki. Ta'i hubungaki. Ta'i gantongaki. Ada hubungan. La tunatu ta'ikai aki atau ta'i hubungaki pada baru khos yakni dalam kurung la tata'allaku hubungan pada baru khos bil ma'asi kelaban maksiat. Wasafarul maksiati tining perjalanan maksiat ka qati torik panika agati orang semikal embong yakni rampok au qatilin atau orang matena au safarin atau au qatilin atau pembunuh daya pembunuh au safarin atau perjalanan min ya ajlis sariqati dari arah ngecok maksudnya dari sebab ngecok sebab tujuan ngecok ya termasuk entar remo. Beda balai Jakarta mulia ke Madura karena beda mantan nang ke dangdut. Ya termasuk. Beda di Jakarta belena mulai karena yonjang mantan belena Madura. Lemah pak malam Senin nang ke dangdut. Mulia ke mantan anoro nang ke dangdut. Lah teti berarti dia semulai margana panakan nang ke dangdut. Aja berarti perjalanan maksiat. Ya wersawer ruwa mene ramih akan begitu. Teti dia lo le kosor perjalanan. Khotbah bajang zuhur lengkap seperti biasa nah. Waktu sebaliknya campur usia dari Madura ke Jakarta kan karena atau ukara kan dana. Jakarta panakana andi kasus saingan usaha acara ke panel pun pak mana di Madura. Ya mana ke Jakarta, pak mana di Madura ke Jakarta niat acara ke ada begitu. Berarti perjalanan maksiat lo le rukhsah begitu. Nomor 2 tambihun, nomor 2 lagi tambihun peringatan. Idza kana safaru dhahaban min ajli ma'siyatin lana kana bada panapa perjalanan dhahaban dalam mangkat min ajli ma'siyatin panika karena sebab maksiat fala yajuzu maka tak wenang lahu kandi musafir al istifadatu panapa muntut faida min rukhsati qasri shalah dari rukhsana ngosor salat amma indal audati anapun nalekana oleh mana ila makanihi dak tojuna musafir fa inna gharada safari maka sangkuna tojuna perjalanan mubahun panika mubah wa huwa tiningka disa waradus safar arruju' panika pleman ila baladihi dak di sana musafir falahu maka panika wenang gandi musafir ayastafida tining supaja mengudut faida fasera musafir minar rukhasi dari rukhsah. Canggela kan mulai ke Madura saya dari Jakarta margana nang ke dangdut. Maka saya tepak mulai na itu terjunakan di dangdut atau sawera jogetan. Maka tepak mulai na karena itu perjalanan maksiat lo oleh kosor. Nalekana ongkena ke Jakarta maka Arya benih perjalanan maksiat
soalnya campur molena tujuna kan mulia karo mana sebede Jakarta ala kuang utawa nerusakin usaha mangka dalo oleh molena oleh utawa sebaliknya jangan siongke dari Madura ke Jakarta tujuan salah maka mangka dalo oleh molena tujuan moleh maka oleh begitu. Nomor 2 antakuna masafatul qasri 16 farsakhon panika supaya pada panapa jarang qasar panikan 16 farsah. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. 16 farsah dhahaban apa nama mangkade. Canggelarwa belum kalau 9 kilo mangkade tok. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 16 farsakh wa yabda'u safaru ban ngabiti panapa perjalanan
wa hisabul masafati ban mitong jarak min khurujihi dari keluar orang an baladihi dari tisana orang bi mujawazatil umrani kalaban ngalebati bangunan-bangunan minal jihati dari arah allati sayusafiru bekala perjalanan pasir orang ilaiha da jihad wayantahi bantotok panapa wayantahi bisafari. Intinya begini, lambat aja lo pada bereng setia. Lambat aja kan tanah di sini kampung Mawar. Jadi desa Mawar kan tanah. Ini Roma apolong pada Roma na kapi. Roma aja apolong pada Roma na kapi. Keluar di Roma aja Sabe kapi begitu. Maksudnya kan tidak beda Roma, beda Sabe, beda Roma, beda Sabe begitu. Tadi muncak saking saya gemparaki kitab buru begini. Ini sedisa kan tanah di Samawar. Roma polong. Le aja lagi pan keluar bedembong keluar. Tadi pintu gerbang ilai aja. Pintu gerbang. Pak keluar dari pintu gerbang dia ada Roma Sabe perjalanan. Embong. Tadi ngatok ke perjalanan sama macam buru idin Arya di Samawar. Roma orang bun leje. Arya mangkat dia kilo ebitong. Baru ebitong apan lah keluar dari pintu gerbang. Ngerti reng? Tadi di sana sama raja di sana. Nang ilim di sana tok kan tanah 1 kilo atau 2 kilo. Romana pun penggir aja. Tadi keluar di lai aja sampai ke pintu gerbang kilo ebitong perjalanan 1 kilo aja. Ebitongnya dari gerbang dia mangkat. Begitu. Ya mesti yang lo seperti itu. Beda Roma, beda Sabe, Nggak di Narya Roma, di lawan Sabe. Pak beda Roma boleh pas Sabe. Sampai itu lanceng Roma Sabe begitu. Lo itu mau ngatok di lima begitu. Menjasa kenga ya wallahu alam saya takut salah. Mun saya ya amaknain kan pintu gerbang di Telaga di lawan aja kan kona tuku periangan roa. Aju kan beda gerbang selamat datang. Jadi mun reng dina anyawa perjalanan ibitong dan disejua. Ngerti reng? Mun rengkel bung ibitong dari pakeluar raya roa. Jembatan di laut tunggu maksamu di sana. Pada keluar di sana kan kalau benih kalpung jabuni. Ya mulok kelero begitu intinya bahwa ngatok ke perjalanan itu dari keluar dari di sana. Wad dalilu bantinin dalilah. Kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas, pada masa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu bisa dibaca yukosironi, tapi yukosironi sebagai tasdid itu biasanya maknanya sembrono. Tapi dalam kitab hadis babu qasris shalah pada saya tulis babu taqsiris shalah. Jadi mun taqsiris shalah seakan-akan fil Madinah qasara. Tapi qasara aja biasanya maknanya bening ngosor tapi enteng. Menurut bahasa Al-Qur'an qasar pakunsulasi. Ingat gelak ya ayat itu falaisa alaikum junahun an taqsuru. Jadi berarti ada sulasi qasara yaksuru. Maknanya aqsar. Berarti hari bacana yaksuroni. Panika aqsar pasar Ibnu Umar bareng Ibnu Abbas. Yaksuroni aqsar pasar Ibnu Umar bareng Ibnu Abbas. Wa yuftirani ban muka. Artinya mun renga pasang perjalanan kan oleh iftar oleh muka di otang ngodo ebudian. Dalam perjalanan fi arba'ati burudin dalam 4 barit. Wahya tiningka disa arba'ati burudin sittata asyara farsahun panika 16 farsah. Arya Quran ya Arab sana rawahul Bukhari.
Faidatun faida al-barid tining barid arba'atu farasih panika 4 farsah. Wal farsah bantining farsah salasatu amyal panika 3 mil. Wal milul hasyimi bantining sammil sebangsa Hashim panika 1000 belung atos 40 beluk mitron meter. Wa mujmalu masafatil qasri tining global atau kompol lah. Atau tining jumlahna bae. Tining jumlahna jarak angkosor panika belung polo 2 kilometron takriban. Belung polo 2 kilometer takriban rakira au belung polo 640 kilometron. Jadi lah ya gila belung polo 2,5 kilo. Atau belung polo 640 kilo. Sepaling titik ini belung polo ini. Lo sampai belung polo tung ja. Segala belung polo 2 lebih au belung polo tung kira begitu au belung polo sanga ini sepaling banyak. Belung polo sanga 40. Laga bayar parak sengang polo. Kilometron takriban kira. Jadi dalam kitab ini alimta ini lo pasti aki musannifnya berapa itu 16 farsakh, yakni jarak kosor itu dina ibri telok pelian kaul bersebagi beluk tung bersebagi beluk 2 lebih bersebagi beluk sanga lebih baru oleh akosor mula dapat kajian lo oleh. Nomor 3 ayakuna muaddian li sholati rubaiyati supaya ada pasar orang panikan nekanin dak salat sebangsa 4 rakaat zuhur asar isya. Amma sholatu tsunaiyatu anapun tining salat sebangsa 2 rakaat subuh wa tsulatsiyatu ban sebangsa 3 rakaat maghrib fala qasra fihima maka tidak qasar fihima dalam kaduana. Faidatun as-salatul faidatu fil hadar tining salat apot imaroma kaman safaro akati orang saya perjalanan basraman wa alaihi ban panika atas seman salatul isya'i qadaan tining salat isya' qadaan sholah maka salat basraman de faitah fis safari dalam perjalanan atau salat basraman de isya' contohnya isa nyamana anu kila intina faita salat pot fi safari dalam perjalanan kamilatan halai sampurna 4 rakaatin 4 rakaat. Orang dia malam Senin di otang bejeng isa lo bejeng. Pas Senin nah musafir. Pas malam masih di otang itu ikodon atau pak musafir itu maka kotu bejeng biasa lo oleh kosore perjalanan itu. Mulanya sepot romana tepang biasa. Amma man fatatuhu sholatun rubaiyatun wa huwa musafirun wa arada qada'aha fis safari falahul qasru. Amma anapun man tining orang fatatuhu sepot man pada pas salat rubaiyah wa huwa alatin kadi samman musafirun panika musafir wa arada ban ngarepake besraman qada'aha dan qada'i salat fis safari dalam safar falahu maka panika wenang kadiman al qasru tining ngosor. Begini aja. Hari ini Senin kantana dia musafir. Pas duhur lo abajeng. Pan asar dia abajeng. Pas terus duhur buru ekodona. Lah itu oleh ekodoe kalaban ekosor. Polana orang aki pakun badai perjalanan. Apot perjalanan ban ekodoe perjalanan. Nomor 4 ayan wiya ma'al ihrami. Sobaja niat pasera musafir serta na ihram. Ayat kisah min awali solati dari awal solat kaya kula kati sebagai dabu basara musafir nawaitu usolli dhuhra maksuratan oleh atau qasran oleh atau kata ini oleh aniat kaula solat kaula dak zuhur fardhon kudu beri fardhon ya dalam keterangan bab niat kebiasaan kamu fardhon maksuratan beri fardhon. Fa idza ahrama maka nalika takbiratul ihram pasara musafir bis sholati kelaban salat min ghairi niyatil qasri dari tak niat qasar ada maka abali pada pas salat ila asli dak si asli wa huwa tining hadis si asli alitmamu panika sampurna. Dadi mun qasar niat dah kudu tepangi dalam takbir bareng-bareng niat salat dah lain bareng niat jamak niat jamak ja legi pada carana lebih gampang. Nomor 5 Allah ya tamma bimukimin supaya tak makmum pasara musafir kalaban orang semukim. Mari jelas lagi gila.
Ayat kesaidah solat musafir nalikana solat pasara musafir solatan rubaiyatan maksuratan dak solat rubaiyah seekosor fis safari dalam perjalanan fala budda maka tak kening muntan ayakuna pada pasubajaba ada pasara musafir munfaridan panika solat ketibi au yakuna atau babada limamu pasara imam musafiron panika musafir juga qasiron akosor juga lis solat tidak solat makmum musafir akosor imam musafir akosor kia faida sholal musafir maka nalikana salat pasara musafir khalfa imamin hadirin ibu dina imam saya hadir maksudnya hadirja beni musafir khalfa imamin ibu dina imam hadirin saya hadir beri yakni bukan musafir mutimmin saya nyampurna akil salat tidak salat la yasihu maka tak sah lahu kandi musafir al qasru panapa qasar hatta sehingga lau adroka lamun nyapok pasar musafir ma'al imam serta imam juz anda sejuz sebagian minat solati dari solat lo oleh makmum ke imam saya solat biasa senajan misalkan makmum masbuk nyapok ning bun budinat tok ya bakun lo oleh wa yalzamuhu ban wajib da musafir alitmamu panapa nyampurna aki maka makmum kepada musafir rangko tu imam pada ngosor ngerteng wazadal fuqaha syurutun ukhra menambahi pasara fuqaha ulama fikih syurutun ukhra ada syarat-syarat selain 6 berarti berusaha lema pai tambahi lema aki dawa musafar langgeng perjalanan fi jami'i sholawatil maksurah dalam sedajana salat saya qasar wa yantahi bantotok safaruhu pada perjalanan musafir bi wusulihi kalaban de pangoreng ilal maudhi'i dak kenengan alladzi sa nawa niat pasar orang aliqamah tada amukim fihi dalam maudhi begini jang aja semua melarat mun sampean tar Jakarta niat de pahnenengah tar Jakarta pahnenengah maksud pahnenengah aja sampean lakarla andi pikiran mulia budian dan pasah begitu kota benenengah berapa bulan deh ya tapi sampean sele kosor karo perjalanan tok pande pak ke Roma nasi Jakarta wis gitu lain bergoreng begini antara Jakarta setiare are Sabtu ken kedi benemantan legu mulia boleh aja maka setia hari Sabtu semangkat oleh aku sore perjalanan kedi se Jakarta oleh aku sor kia sange kosor kedi makelah depak ke Romane Jakarta begitu mun seadan kele mangkat lakar niat neneng mulia budian maka si aku sore perjalanan tok pada pak maghrib di Jakarta sang kotua salat biasa polana lah hanya mah niat mukim lain berincampur sekian antar setia mangkat kedi bedemantan bila mulia leku maka kedi sang pakuna kosor makilah depa iromana begitu tetapi ia campur totok panapa perjalanan kalau bendepak kekenangan seorang re niat mugi mai disak padahal ustad mangkat dari compong ustad tugasan dari pesuruhan mangkat dapat dena niatnya kan di naria lo mulia sampai perayan begitu maka Ustadz soleh kosor karo perjalanan pandepak dena wis lain mun sama maring sepona ustad yang entar dan sepona ustad entar kadena tara menjenguk ustad nginep semalam leku mulia boleh teti perjalanan ring sepuluh stadia kosor edina leki sing nginep semalam sang bisa kosor makilah depak nenengi dinar ya polana leku mulia artinya benih niat mukim ngerti saya niat mukim dia Pak Areng mula niat neneng lebih dari Pak Areng maka kende pangla nyaman neneng sampean yang gila kan muntar ke Jakarta kan beda mantan senyatana lo abida bitong bila mantanah apa Pak Aryaki begitu guru contohnya kan kedi mun mantanah kurang seminggu kakek sampean mangkat semangkian rea entar Jakarta kon balena mantan pan mari mantan mulia mantan bila ki kurang 5 hari tadi sampean mangkat setiap hari Sabtu aku sore perjalanan palegi maghrib depak Jakarta lemahat lem Senin lem Selasa lem Rebu mantan akan dana lem Kemis leki sampean kan aniat adan tia marina mantan lem Kemis temu je la 5 hari aki si mulia
Maka aja pada na canggelak ruah seniat lok mulia itu, ngerti? Kende pangla nya mah mukim. Mun lok sampai Pak Areng oleh kosor telu hari aja. Sama satu hari Sabtu mangkat. Hari Sabtu mangkat. Mantana bilang lam Senin. Berarti mantana lam Selasa kan dana. Sabtu mangkat dapat ke Jakarta risuri Sabtu. Lemah ada aja oleh kosor sebajang isa. Sampai legung saya disa ada. Lam Senin oleh kosor sampai Seninang. Seninang ikon belen aja kosor. Mun lakar mantana misalkan lam Selasa sampean niat mulia Selasana. Sampean berarti niat nenengai Jakarta telu are. Engko nenengai telu are pan mari mantan mulia. Tapi selama telu are aja mak benar kosor. Begitu. Ken oleh beni ken kudu beni wajib beni sunat ken oleh. Nomor peto alla yanwiyal musafirul iqamata arba'ata ayyamin. Sobajata niat pasara musafir da iqamah arba'ata ayyamin dalam 4 hari. Wa raya yauma yadkhuli war ruju' selaina hari 2 ang masok ban mulena. Masok je entera ban mulena. Titik. Aja mari terangaki buruja masalah Pak Areja. Amma anapun itu nawa nalekan niat pasar musafir ayu gimana subaja mukim pasar musafir. Aku lai dalam lebih sagoni min arba'ati ayamin dari Pak Areng. Engkau ngene bening saareng, engkau ngene bening 2 areng, engkau ngene bening 3 areng kandana. Maka selama sehari 2 hari 3 areng ya disenang tenang. Nenang ero mana beuleun aja mak beuna kosor. Au kana atau babada pasar musafir la ya'lamu panika ta'oning pasar musafir muddata baqaihi dak waktona netep oreng fiha dalam mi pada fiha nih falahu maka panika menangkan dia orang al-qasru tin al-qasar. Lo tahu bila saya mulia aja, lo tahu bila saya mulia. Kan lo aniat ngene babit. Mulia leku apa mulia du malam? Wa inna waliqamata arba'ata ayamin fa aktsara falaysa lahul qasru. Balamun aniat pasar orang hal qamata ada iqamah neng arba'ata ayamin dalam 4 hari fa aktsara maka lebih falaysa maka tak ada lahu panikakan dia orang al qasru tining ngosor. Mun saya kocak lo waning seneng ngawur pare jua ajuan diurusan. Kantana ke Jakarta ken ngurus sore de mobil. Engko enggak ke Jakarta ngurus sore de mobil. Berempare. Ya sama arena begitu. Pala mari leku mulia, pala mari du malam mulia, ya pala seminggu lo mari nak dente. Le aja orang ja dalam selama kilo mari aja oleh gosor. Make sampai seminggu begitu. Tapi nang tenang ya mana boleh disang oleh aja ma oleh kosor begitu sampai maksimal 16 hari. Jadi keterangan gila mun niat ongke pah nengang maka wis se oleh kosor karo perjalanan ngerti. Mun ongke niat nengang lo sampai Pak Areng maka se oleh kosor perjalanan ben tepang nengang disang. Mon ongke pas cang buru lo tahu bila saya mulia karena tergantung urusan mon cang gelek sing urus shorat mare mulia ternyata le sehari 2 hari dan teh sampai 3 hari Pak hari lo mare sampai 5 hari 6 hari itu baguna kosor maksimal 16 hari melok gelero begitu. Nomor belu ayak sida sobaja saja pasera musafir bisa farihi kalaban perjalanan musafir maudhi'an muayyanan dengan tertentu. Amma napun tining alladzi orang la yadri seta oning pasara orang aina yadhabu dak dima ajalan pasara orang fala yaksuru maka ta agosor pasara orang fi sholati dalam salat. Nomor sanga ayakuna subaja pada pasara musafir aliman panika oning bijawazil qasri kalaban menang kosor. Falau ra'a maka lamun ningali pasara musafir annas ada manusia yaksuruna akosor pasara nas fakosoro maka akosor pasara orang musafir jahilan hale butuh lam yasiha maka ta'asa panapa salat. Nomor 10 at-tahaffudzu ngaraksa amma dari barang yunafi senulajaning Otaba anafi akija bertentangan yunafi nolajani panapa ma niyatal qasri dan niat qasar fi dawami sholati dalam langgengna salat kaniyatil itmami akati niat nyampurna aki awit taraddudi otaba mangmang
fi annahu dalam sanguna musafir yaksuru panika agosor pasar musafir au yutimu atau menyempurna aki pasar musafir awi syakking atau mang fi niyatil qasri dalam niat agosor fa solama kalamun hasil syai'un malabatu situ min dalik dari hadisa ma yunafi toles min dalik dari hadisa ma yunafi atau min dalik dari hadisa niyatil itmam awit taraddud awis syak fala qasra maka tak qasar. Ketiajian narangaki qasar semakin narangaki jama' al jam'u fi safari wal hadari jama' dalam perjalanan wal hadari bani maroma sema romaja nalikana ujan dengan syarat-syaratnya nanti yang dibahas atau orang sakit. Qala al-musannifu wa tabusar musannif wa yajuzu lil musafiri benwenangkan di musafir ayajma'a pada pasbaja jama' pasar musafir baina dhuhri wal asri antara dhuhur ban asar fi waqti ayyi ma sya'a dalam waktu ka di mana kaduana sya'a kesokan pasar orang yang bainal maghribi wal isya antara maghrib dan isya fi waqti ayyihima dalam waktu ana ka di mana kaduana sya'a kesokan pasar orang wa yajuzu benwenang lil hadir kan di orang sema roma fil matori dalam ojan ayajma'a pada pasbaja jama' pasar hadir bainahuma yantarana sholataini zuhur ban asar maghrib dan isya fi waqtil ula minuma dalam waktuna salat saya pertama fi waqtil ula dalam waktuna salat saya pertama minhuma dari sholataini. Gampangnya begini jamaah jang setiap hari mangkat paleki apa jangan duhur palekian apa jangan asar mun leki mobil jian niat nyaman ambu kana duhur asar la usah ambu maka berarti aja mak takdim duhur berengasar mun cang buru duhur la usah ambu kana ambu lekian pe asara maka ambu lekian asara Arya nyaman ke musafir polan campur lebih lekas bajana ambu du kaleng semakin nyaman ambu ning sekalian ngerti mana lo ambu to munduhur ambu asar ambu nyaman orang musafir tak kok gerager maka cukup ambu situ ngataran duhur benasar mau palo ambu sekali ya lo abajang nyaman ngerti jadi pas ambu munduhur begini ambu kana duhur pimpin bi selake aila kejeding le bini na kejeding anang kejeding tuli wudu dapat abajang duhur leki asara lo nakin ambu dan niat jamaah takdim je gampang lo nak kini dalam takbiratul ihram niatnya bakun biasa jadi banyak orang salah paham kau calo atau tuana lagi baik usolli aja bakun ngai maromana pala macam usolli fardhu dhuhri imaman atau usolli fardhu dhuhri arba'atin makmuman Allahu akbar agar taklimaten ya gula salat fardhu dhuhur bakun biasa ngai romana le kereta niat jamaah dia boleh dalam takbiratul ihram boleh, marena boleh. Tepak rakaat kedua, tepak rakaat ketelu, tepak rakaat keempat. Sepenting kilo ngolok salam, pah meto kertek engko aja madzuhur berngasar itu boleh, begitu. Tadi usallina la usah obe, niat saya dalam takbir la usah obe. Pakun nggak iromana usulli fardhu dhuhri, nak ulah salat fardhu dhuhur, Allahu akbar. Muncak contoh akhirnya begini, pala teting Allahu akbar lemarek, pak kertek niat kula salat fardhu dhuhur jamaah. Atau niat kula jamaah dhuhur berngasar. Begitu. Rakaat pertama kertek jamaah oleh seumpama lo rakaat pertama rakaat kedua rakaat ketelu rakaat keempat pokong kilo ngolok salam pa baru niat kula jamaah zuhur benasar le aja cukup niat dia kertek kaki dalam mate pa ngolok assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi mare berarti zuhur pa langsung pajang asar le asar ria lo nang kino be niat usolli fardhu asrina pakun tepang Allahu akbar nya kula salat fardhu asar pakun Allahu akbar teti le ria lo usah niat la pakun abajang pak rakaat ngak biasana lober mare assalamualaikum begitu saya niatin karo zuhur to mun jamaah takdim zuhur benasar saya niatin zuhur to mun jamaah takdim maghrib benisa saya niatin maghrib tok. Tadi ambu sate kandana maghrib ambu nyar masjid surah baja surah wudu anak binina pa bajang usolli fardhu maghrib pakun ngak biasana Allahu akbar kereta saya Allahu akbar pakun ngak biasana pan mare Allahu akbar pada datang niat jamaah ilmu mate nya kula jamaah maghrib bernisa
Rakaat pertama atau rakaat kedua atau rakaat ketiga, pokoknya sebelum mangolok salam paham atau keretek nih kula jamaah maghrib ben isya cukup. Begitu. Mangolok salam mari maghrib apa jeng isya. Isya lo nak oban ya lo nak tambahin jamaah usolli fardhu isya enggak biasa nih romana. Allahu akbar keretek pakun ya kula sholat fardhu isya enggak biasa nih romana. Allahu akbar kan lamareng. Ini lo usah mendatang niat keretek jemaah boleh langsung terus bajang 4 rakaat mareng begitu aja gampang niat jemaah aja orang pahalo abojeng ongko di Madura Jakarta lo abojeng suruh jemaah kau calo tahun niat mulai di Jakarta ke Madura lo abojeng suruh jemaah kau calo tahun niat padahal jangan buru ji yang karo keretek niatnya bagus ngerti mun begini kodok bayi Roma. Lamun kodok ya berarti dia lo aja mak. Berarti ngakhirake salat dari waktuna kalaban sengaja. Hukumnya dosa aja. Dosa aja. Lo apa aja enggak jang bini nah. Kodok bayi Roma begitu. Ya mun debak Roma lagi ngodok berarti kan tengah fajar. Tengah salat saya tinggal lagi fajar. Adapun dosa na sing ngakhirake salat urusan lagi asepora ka pangeran, urusan istighfar begitu. Jadi sebener aja mak perjalanan aja benih niat ngodona. Ya tempang lo salat sekali ki lebih bagus sih ngodok. Ada orang jauh lah boleh di Jakarta ada Bang Madura ya lo ngodok lo apa aja ya cung saran boleh. Tentu intinya seperti tadi. Aja contohnya jamaah takdim. Mun jamaah takhir gampangan nih ada. Campur orang ria perjalanan ilmu mobil pangiding waktuna adzan duhur atau benikut jam ya lah duhur. Lo ambu apa aja enggak? Aja mak bayi lagi asar berengasar. Le aja cukup keretek setia aja. Nyar kula aja mak duhur lagi berengasar. Aja setia kan ki waktu na duhur. Kol tung kan dana siang. Kol dua lo ambua aja mak duhur lagi an bareng asar. Maka lagi panasar ambu. Le aja lo nakin niat jemaah boleh. Usolli fardhu duhri pakun ngak biasa nah. Pan mare ngolok salam usolli fardhu asri pakun ngak biasa nah. Niatnya cukup segala roh. Lagi aja mangkat maghrib berengesang pada pahambu pan maghrib ikut jam atau beladan. Ya lah maghrib. Ya apa jang lagi anpaing bareng esang. Pakertek ya tenak nagula aja ma maghrib berengesak lagian. Maka aja cukup lagian esang karo usolli fardhu maghrib ngak biasana usolli fardhu isya ngak biasana. Ngerti? Dadi contona niat kosor mare gele. Contohnya jamaah takdim mare, contohnya niat jamaah takhir mare. Mun sambi canggele sambi jamaah sambi kosor. Sambi jamaah sambi kosor. Ya niat jamaah bakun ngak buruj, ya niat kosor ngak gele begitu. Tadi setiari kan dana ambu waktu duhur ki kosora. Ambu waktu duhur ki kosora. Jamaah takdim berengasara. Ya berarti usolli fardhu dhuhri qasron Allahu akbar. Ni aku la salat fardhu dhuhri qasar kerana kele mate tamang Allahu akbar. Pala tadi janggele paniat jamaah begitu. Ya begitu. Gampang senyata nek orang lombok kelerona tepangki sekolah jo niat usolli aja lancung. Usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan pagi tambai majmu'an jamaah takdimin malasri berdirian aja orang pakai kocak lo apal padahal makai aja cek ya apalagi sebenarnya bisa kala polana anu bah kocak lo apal jadi dia musolli lo usah baca pada intinya niatnya seperti tadi sudah jelas sekali al jam'u jama' al jam'u tining jama' ibaratun panika budabuan atau ungkapan an salati dhuhri mal asri dari salat zuhur serta asar fi waqti dhuhri dalam waktu zuhur fa wa jam'u taqdimin maka tining ka disa fi waqti dhuhri jam'u taqdimin panika jama' taqdim au salati dhuhri ma'al asri atau salat zuhur serta asar fi waqti asri dalam waktu asar fa huwa maka tining ka disa fi waqti asri jam'u ta'khirin panika jama' ta'khir au salatil maghrib ma'al isya fi waqtil maghrib fahuwa maka tining hadis fi waqtil maghrib jam'u taqdimin pada jama' taqdim aw salatil maghrib ma'al isya fi waqtil isya fahuwa maka tining hadis fi waqtil isya jam'u ta'khirin pada jama' ta'khir. Hukmul jam'i fi safar jaizun tining hukum jama' dalam perjalanan jaizun pada wenang bi syurutihi kalaban syarat-syarat jama' tati wenang bani wajib bani sunnat bani afdol ken
wenang. Seumpama orang relo aja mak pan waktu salat duhur ambu, mangkat boleh panasar ambu, mangkat boleh maghrib ambu, mangkat boleh isya ambu. Ya begitu. Bagus, bahkan lebih bagus. Lo ajama, lo akosor, salat sampurna bani waktona itu tetap lebih afdol. Ya kan habit yang buru ambu pak kan An Muadzin dari Mu'adz radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana menika pada pasar kanjeng Nabi fi ghazwati Tabuk, panika dalam perang Tabuk. Idhar tahala qabla an tarfi'a syamsu nalikana mius pasar kanjeng Nabi. Qabla an tarfi'a sebelum masuk baja teki asyamsu panapa are. Tadi mangkat kol kulakum akhara maka ngakhirake pasar kanjeng Nabi adzuhur dak zuhur. Hatta yajma'aha sangkama ajma' pasar Nabi dak zuhur ila asri dak asar yusallihima. Salat pasar Nabi dak kaduana jami'an sadajanang. Ketika roken tepang zuhur itu campuran niat apa jeung zuhur jamaah berengasar legieun begitu tok cukup. Wa idhar tahala benalika miyos pasar Nabi ba'da zagi syamsi sampun leng sira are. Sholat maka solat pasar Nabi az-zuhra dak zuhur wal asra benasar jami'an sadajana. Aja jamaah takdim berarti. Sumasaro maka kare-kare berangkat pasar kanjeng Nabi. Wa kana ban pada pasar kanjeng Nabi dartahalana kana mius atau mangkat pasar Nabi qabla al-maghrib sebelum maghrib. Akhara maka ngakhirake pasar kanjeng Nabi al-maghrib dak maghrib. Hatta yusalliha sehingga nyolati pasar Nabi dak maghrib malai isya dan isya. Wa idhar tahala banalika mangkat atau miyos pasar kanjeng Nabi badal maghrib sampun maghrib. Ajala maka ada pasar kanjeng Nabi al isya dan isya artinya jama' takdim bareng maghrib. Fa shallaha maka salat pasar Nabi dak isya mal maghrib. Rawahu riwayat kita hadis pasar Tirmidzi wa Abu Dawud. Anwaul jam'i tining macam-macam jama'. 1 jama' takdim, B jama' takhir, jama' takhir. As-shalawatul lati yujma'u fiha. Tining beberapa salat jama' fiha dalam lati. Az-zuhru ma'al asri panika zuhur serta asar. Wal maghrib lan isya ban maghrib serta isya. Itulah kan pasangan lo ning ngobah. Sampean coba mbak perjalanan marena zuhur, apa jeung ngira mana zuhur. Palagi depak perjalanan, tepak perjalanan kan asar maghrib. Kira-kira yang sang depak ke tujuan. Maka maghrib bareng asar lo ning jama' bene gandeng ngerti. Cok saking bisa kan pah nyamanan. Dadi orang ini mangkat bajarinang pa campuru bene bajarina setelah asar. Intina jama' itu lah pasangan duhur ben asar, maghrib ben isya. Lo bisa ke bay asar ben maghrib ngerti reng. Cok saking bisa kan dana pantar ka poduk mangkat lagu naro mangkat kol telok kilo asar istiwa aja asar anak ambu terus maghrib nakin ambu jak saking asar ben maghrib saja mah ambu ning sekalian tapi aja lo bisa campur benih pasangan bodo orang jo mari mentuk mari las alia mari tugas apaan lah mari abine di ruwalaan lamba mentuk mari tugas pas itu tempo tanya ke saya yang kok mulai dari Jombang itu mak kapi bingko duhur asar mari besok subuh iku wae pandepak karo mana kilo subuh pertanyaan engkau nak apa jeng boleh apa nje jadi dia aja dari Jakarta kan danang beni apa jeng perjalanan canggila pan legi nemu masjid tepan duhur ambu beni dari Romana apa jeng kapi mak begitu itu salah carana. Di polana lagi abis mangkat kol lempah. Hari lagi entar ke terminal mangkat kol 11. Jadi dari Romana kol sanga la mending kol 10 kulak kuji campur apa aja kapi duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Cak bisa ngaja cak nyaman nah. Cak bisa. Lopot repot. Ngerti? Soalnya maka bisa aja mak canggila duhur asar belum tentu bisa apa jeng. Orang yang perjalanan aja repot laguna karena abisa seki apa jeng lah para mangkadeng, apa jeng gelu toko tinaki, apa boleh perjalanan jauh terkait pesawat, termasuk orang ke Mekah datang ke Mekah bisa jadi campuru melarat siapa jeng aja mak begini ini. Terminal atau bandara aja. Jadi cok saking bisa langsung lemah campurunya. Pak Bojong Romana kapi. Engkau perjalanan hari 2 hari, baik gua 2 hari. Lo Pak Bojong kapi duhur asar mari besok subuh, duhur asar mari besok subuh. Pak mangkat deh kan pah nyaman 2 hari lo nak apa jeng. Tapi tidak begitu, ngerti? Aja kan cajian lah mari Bojong
sampai ke sebuna apaan mulai ngara di Jakarta mulai jadi nang tenang kita sebis rekan duhur mare asra mare mari pemare isang mare jadi aja pantoron resariaro restoran karo geng kare ke toilet padu rokok nang tenang lalu nang apa aja mulai mari ke biro mana deh panajiang pandepak karo mana ternyata bis depak karo mana kilo sebu depak kilo sebu pak tanya ke saya engkau sebulan lagi apa jeng boleh ya kan lemari sebelum berangkat eko aduh saya ada remer ya dia eko cak salah todus nih ser ya kok ya intinya salah caranya itu ngerti benih apa jeng kada ero mana nggak gelar walah intinya begitu cak saking oleh apa jeng kada ero mana nyaman menurusan kosor ada sang pasangan bawang kosor aja jangan gelak sholat sempak rokaat mun sama aja mak maghrib berngisa sambiai kosor saya kosor ya sangat tok maghrib babak kun boleh orang jamaah aja salah paham yang ku sholat gandeng jadi kan tanah usolli fardhu dhuhri wal asri yang kuliah sholat duhur benasar jamaah apa bajeng rekan pak rokaat seduhur dua gua cang sarang disitung pak rokaat dalam takbir ban sesalaman ya aja salah begitu. Jadi caranya seperti itu sudah dijelaskan. As-shalawatul lati yujma'u fiha adz-dzuhur ma'al asri wal maghrib wal isya. As-shalawat ini berban salat allati la yujma'u ta'i jama' artinya tak kening jama' fiha dalam allati al-isya ma subhi. Isya jama' ke 10 lo bisa. Awis subuhu ma'adz zuhri lo bisa. Awil asru ma'al maghrib lo bisa. Syurutu jami' takdim, syaratnya jama' takdim. At-tartibu baina sholataini, tertib antara salat dua. Mun sebun jama' takdim, sekutu tertib itu. Az-zuhru awwalan summal asru. Zuhur kada makang asar. Awil maghribu awwalan. Kata mun saya bener baina sholataini az-zuhri. Az-zuhri awalan thummal asri. Awil maghribi awalan thummal isya'i. Dua niyatul jam'i, niat jama'. Niat jama' kan gila kan cukup dalam salat marina takbir, lok gotu tepang takbir. Pokoknya rakaat pertama, kedua, ketelok pokok kilok ngolok salam datang niat pada. Bi ayan wiya kalau sepanjang niat pasera orang jam as-sholati tsaniyah da jama' salat nomor 2 ma sholatil ula serta salat pertama qoblal farogi sebelum ngolok salam rampung mana asli aja sebelum rampung sebelum ngolok salam toles sebelum rampung garis miring sebelum ngolok salam minas sholatil ula dari salat pertama. Jadi bener dakar cangkil niat dia lo kutu bareng-bareng takbir. Aniar perapaan salat takbir rakaat pertama, kedua sampai ketiga sampai tepang 7 pada. Sepenting kilo ngolok salam dari salat pertama. Niat aja kelero. Saya gila takut lo ngepas cang la fatihah ya jam sholati tsaniyah. Aja mak salat nomor 2. Berarti saya sebut kada salat nomor 2. Jadi begini mun tepang zuhur apa jang dia jama' takdim usolli fardhu dhuhri Allahu akbar. Depan la tidak ya. Pakertek niat kula as-sholata jama' asar bareng zuhur. Begitu. Saya sebut kada asar. Ngerti reng? Jama' takdim. Mun apa jang maghrib bareng isya, setiap jang maghrib usolli fardhu maghrib Allahu akbar. Lepas la tidak pakertek niat kula as-sholata isya jama' bareng maghrib. Saya sebut salat sebudian kada. Ngerti? Jadi niat dia mulai dari takbir oleh tepang sholat oleh pokok kilok ngolok salam. Wa yusannu bani sunataki antaguna pada pasu bajabada. Niatul jam'i pada niat jama' ma' takbiratul ihram pada kasaratana takbiratul ihram bis sholatil ula kalaban sholat saya pertama. Ken sunat niat saja bareng-bareng takbir. Melok bareng-bareng takbir pada campur. Telo al-muwalatu baina sholatil ula wa tsaniyati. Lenoleh artinya lituli antara salat pertama dan salat nomor 2 bi Allah yafsila karena ban sobaja tak misa bainal ula antara salat pertama wa tsaniyati ban salat nomor 2 sobaja tak misa pasar orang kalaban sobaja tak misa pasar orang antara salat pertama dan salat nomor 2 bi fasilin kalaban pemisah tawilin syabin orfan mungku biasana falau shalla maka lamun salat pasar orang sunnatul maghrib salat sunat ba'diyah maghrib
Salat sunat ba'da maghrib in qata'a maka pega alwilau panapa muwala wala yajuzu bantak wenang aljama'u panapa ajama. Dadi berarti lo nakina salat ba'diyah wana jamaah zuhur berngasar jamaah takdim zuhur kada pan mari kolok salam cegi salat sunat langsung jaga boleh begitu. Maghrib berngisak ya pada begitu. Muna salat ba'diyah marena sekali marena kabeh itu. Jadi setiap hari jangan jamaah takdim zuhur benasar langsung pamari zuhur benasar jiang salat sunat bidi salat sunat ba'da zuhur bidi marena asar begitu. Salat maghrib berngisak pan mari maghrib cegi salat ba'da maghrib langsung takbir apa jeng isak pan mari isang baru apa jeng ba'da maghrib ibdi ibu dina begitu lo berapa ngerti. Mun ki apa jang sunat kan lu jang buru maka peke muwalana maka lo oleh aja mah. Jadi berarti batas muwala aja berapa? Batas muwala rakera nabi bisa salat 2 rakaat. Mungkin karo nginum jang buru lo berapa? Salat zuhur aja ada assalamualaikum mareng pagi nginum. Mareng nginum pak bajang ilok berapa sekejap aja. Oh taba mare zuhur assalamualaikum mareng paniku HP sekejap pak bajang asara. Jadi mun sekejap lo berapa? Saya mega mual aja mun abid batas abid rakera salat sunat 2 rakaat. Rawal Bukhari riwayat pasar Imam Bukhari qasar maghrib lo bisa. Awal riwayat pasar Imam Bukhari an Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ada Abu Basar Imam Bukhari benih ada Abu Basar Ibnu Umar ada Abu Basar Ibnu Umar wa itu ningali kaula Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ajalahu sayru nalikana ngasusuaki macepat nalikana gerak-geraki dak Kanjeng Nabi asairu panapa perjalanan. Artinya Kanjeng Nabi mun gerak-ger yu akhiru maka ngakhirake pasar Kanjeng Nabi al maghrib dak maghrib fa yusalliha maka salat pasar Nabi dak maghrib salasan 3 rakaat thumma yusallimu maka kari-kari ngolok salam pasar Nabi thumma qallama maka kari-kari qallama aja pada nakatsirum ma jadi qallama jarang sekali maknanya jarang sekali. Summa qallama maka kare-kare jarang sekali yalbathu dengan pasara Nabi hatta yukima sengke aju menengaki pasara Nabi al-isya ada salat isya fa yusalliha maka salat pasara Nabi da isya rakaat ini 2 rakaat. Ini jamaah takhir maghrib berngisak maghrib 3 rakaat isya qasar tore jamaah ki qasar ki jama fa yusalliha salat pasar Nabi dan isya rakaat ini 2 rakaat thumma yusallimu maka kare-kare ngolok salam pasar Nabi. Faidatun aliqamatu tining iqamat fi salatil jama'i dalam salat jama' la tadurru panika tak bahaya panapa iqamat falaisat maka tak ada panapa iqamat fasilan tawilan panika pemisah seabid. Qad sabata banungku tetap annahu panapa sahun Nabi sallallahu alaihi wasallam adzana panika adzan pasar Kanjeng Nabi maka lo adzan tibi artinya makon adzan ke sahabat li sholatil ula kangku salat pertama wa aqama bani qomat pasar Nabi maka lo iqamat tibi maksudnya makon sahabat untuk iqamat marrataini 2 kali zuhur iqamat asar iqamat ada sekalian untuk zuhur dan asar itu. Jadi kila yuqimal isya cuma dengan isya bisa maknai iqamat dan isya. Maksudnya makon qomat ke sahabat. Nomor 4 dawa musafar langgeng perjalanan ila aqdi sholati tsaniyati sampai amulain salat saya nomor 2. Saya maksud ngakat salat nomor 2 aja artinya takbir salat nomor 2 fa idza wasalana maka nalikana depak pasara musafir qabla al-ihrami sebelum ihram sebelum takbiratul ihram bi sholati tsaniyati kalaban salat nomor 2 depak kata tujuan atau mulai karo mana depak la yasihu Sikoca ada pak mana ibitong dari kenanga gila keluar pintu gerbang itu la yasihu maka tak asal jamu pada jama li zawali sabab karena hilang sebab wa huwa tining kadisa sebab as-safaru bani keperjalanan titik amma law sholat anapun lamun dapat pasar musafir athna as-sholati dalam mengatakan salat fala yaduru maka tak bahaya apa usul jama masdar wa shalah wa yasihu banasal jamu pada jama masalatun idza jama syamsu nalikana ajma basara syamsu orang salat adzuhri dan salat zuhur mal asr serta asar jama takdimin kalaban jama takdim faqad dakhala maka kungku masuk pasera syahs fi waqtil karahah dalam waktu karahah
fala yasihu maka tak sah lahu kan di sah salatun mana salat laisa setada laisa setada lah panikakan di salatun sababun pada sebab hatal maghrib sampai maghrib pun berdasarkan oleh salat sunat setada sebab sampai maghrib. Begitu juga mun jamaah takdim kikol setung siang apa jang duhur jamaah berngasar, maka berarti mulai dari mare asar rasa jamaah itu sampai maghrib oleh salat sunat saya laisa lah sebab nggak biasa narwa syurutu jami' takhir syarat jamaah takhir niatul jami' fi waktu sholatil ula niat jamaah dalam waktu salat pertama kayak niat jamaah dalam waktu bani dalam salat jadi yang keluar wah satiyaria orangnya ikut jam wa la duhur olo ambu satiyah ambu leki baya asar pah gertek niat kaula jamaah duhur berngasar leki le begitu carana leki salat sing duhur berngasar lo nakin tambah niat jamaah cukup saya niat gelek juga begitu. Niyatul jam'i fi waqti sholatil ula niat jamaah dalam waktu salat pertama biayan wiya kalaban subaja niat pasana musafir jamaah sholatil dhuhri da jamaah sholat dhuhur masalan umpamana malah sri serta asar jamaah takhirin kalaban jamaah takhir fi waqti sholatil dhuhri dalam waktu sholat dhuhur fi ta'alluqa ka yanwi aniyat waktu sholat dhuhur mun maghrib berarti pan ikut jam la maghrib atau maghrib ya la maghrib maka akar tak dan kaula jamaah maghrib lekian bareng isya maka pan pajang lekian maghriban niat biasa isya niat biasa niat jamaah cukup segala begitu. Engkau nerangaki begitu ustad sekancaan banyak muskil. Jadi cang ustad itu kudu cang gelar duhuran ya di jamaah, asaran ya di jamaah, maghriban ya di jamaah, isya ya di jamaah. Kudu niatin kapi. Padahal punten yang gelar mun jamaah takdim saya niatin saya ada nato. Dalam salat sepenting sebelum salam, lo kudu tepang takbir. Lamun jamaah takhir niat karo cang geuleuh waktu nasi adaan kor la kretek legi jamaah cukup dalam salat lo nakin niatin jamaah nah sesuai brengke tapi make kitab lain ngak ria lah gara pemahaman kan ustad itu amuskel beungguna mujalli kocak niat jamaah ngak furuji kita nyaki ke ustad Canuan ya jawab ustad jatasan ya ngaku ngaji ya padang ngaku ngak saya ajar ki lambe padang iku cang saya ajar ki lambe itu merepot begitu. Karena kau dunia dikapi duhuran niatin, asaran niatin, apalagi makai jemaah takhir niatin, ya salah begitu. Makai seumpama niatin ya lo betal. Makanya yang burukan niat jemaah takhir kan cukup di dalam waktu ini sesatiari yang satire duhur lo ambuang kok jemaah bayi berngasar lekian. Tetapi lekian saya ngasar ambu cukup niat biasa bareng salat biasa duhur berngasaran niat biasa niat setiap hari lah cukup engkau apa juga legian sedaya aja engkau aja mah legian sedaya lah cukup pagi ini niat panjang pagi yang gila santri selok bate paham pak kocak lo tahu cara pahalo apa aja begitu. Jadi jangan barang gampang repot artinya begitu maksudnya barang gampang repot. Niatul jam'i fi waqti sholatil ula niat jama'i waktuna sholat pertama biayan wiya jam'a sholatid dhuhri masalan ma'al asri jam'a takhirin fi waqti sholatid dhuhri dalam waktuna sholat duhur la niat dari waktu duhur aja amma anapun idza fatal waktu nalikana pot pada waktu wa dakhala ban masa waktu sholatil asri pada waktu sholat asar fala yasihu maka ta'sal jam'u pada jama' li fawati waktu niati karena pada waktu niat wa kanat ban bada panapa salat qodaan pada qodho begini aja orang dia beda tasbih kan tanang bajarinare para maghrib beda tasbih bajarina para maghrib apalagi tepak maghrib adzan orang dia lo aromasa PHP-an atau dengan neng tepak maghrib lo aromasa pan jam capok isya
Berarti lo aniat jema maghrib kaisa. Lah aja berarti lo bisa aja mak begitu. Saya ngapa jang lagi isang iro mana? Ya nyaman apa jang kodoan begitu. Tadi aja salah. Tadi jang kelak munduhur benasar aniat duhurang mun mari benesa aniat waktu maghrib. Duhur benasar aniat waktu na duhur. Mari benesa aniat waktu na maghrib. Mula aniat capok keluar waktu maka lalu bisa aja mak. Nomor 2 dawa musafari langgeng perjalanan hatta yafro sehingga rampung besar orang minas solati dari solat faida aqoma maka lamun iqoma besar orang sorati solatul ula maka tetiban apa solat pertama qodaan mereka qodok tambihun la yajibu tak wajib fi jam'i ta'khir dalam jama' ta'khir at-tartibu pada tartib baina sholataini antara solat 2 lo qadu tartib asar maghrib apa zuhur asar bisa zuhur kada bisa asar kada maghrib isya pada bisa isya kada maghrib kada walal muwalatu banta wajib pada pamuwalah wala niyatul jam'i banta wajib pada niat jama' fi sholatil ula dalam solat yang pertama atau ini dalam solat lo nangkin niatin jama' cukup niat gila tepat waktuna solat segilo apa jang itu niat kula jamaah solat zuhur berngasar legian lah cukup sudah itu sudah qasar sudah jama' takdim sudah jama' takhir sudah. Syurutul jam'i fil hadar syarat jama'i dalam maroma artinya benih perjalanan contohnya karena hujan satu ayakunal mataru syadidan supaya pada panapa hujan mereka sangat biaya soyab talut saubu kalaban sakirana tertibaca panapa kelampi wan nakluban sandal. Nomor 2 ayakuna supaya pada al jamu panapa jamaah jamaah takdim panika jamaah takdim yabda'u ngabidi pasar orang bizuhri kalaban zuhur qabla asri awil maghribi atau maghrib qabla isya. Nomor 3 ayan wiya supaya niat pasar orang al jamaah ada jamaah fi sholatil ula dalam solat pertama. Nomor 4 ayyuwaliya supaya muwalah pasar orang baina sholatain dan solat 2. Nomor 5 dawamul matori langking ocan fi ulas sholataini dalam solat syahadain maksudnya begitu fi ulas sholataini dalam pertamana solat 2 apa iya fi ulas sholataini dalam pertamana solat 2 wa inda salami benalekan ngolok salam minal ula dari solat yang pertama wastimraruhu ban tetap ocan baina sholataini antarana solat 2. Nomor 6 antana kita sholatu thaniyatu sopaja tetih pendapat sholat nomor 2 fi jama'atin pada dalam masjid dalam berjemaah bi masjid ini masjid au madu jamaah atau bahkan dengan jamaah. Nomor 7 ayat adzzahibu sopaja terganggu adzahibu pasir orang semangkadil masjid awairihi atau selain masjid min mawadhi'il jamaati dari kana jamaah terganggu bil matori kalaban ocan fi tariqihi dalam kananga dhahib itu bi orang lo praktek kaki bisa orang seberjemaah ke masjid itu aja masjid itu jamaah takdim margana ocan area khusus sholat berjemaah masjid ban romana orang yang jauh begitu wallahu a'lam. Dibaca